চলে খা চলে খা চলে খা ভাইকে চবান চলে খা চলে খা চলে খা পেট্রোল ডিজেল দাম বাড়বে আপনি জবাব রাজ্য সরকার বাড়ো না মারো নাই পেট্রোল দাম বাড়বে আপনি জবাব জুমলা সরকার বাড়ো না মারো নাই বিজেপি সরকার আই নাই দরকার জুমলাবাজি সরকার আর নাই দরকার চাকরি খাওয়া সরকার আর নাই দরকার কেলেঙ্কারি সরকার আর নাই দরকার জুমলাবাজি সরকার আর নাই দরকার বিজেপি সরকার আর নাই দরকার চাকরি খাওয়া সরকার Jadi SK Parawa kami tu rally pelajari Sung tini ro SK Parago under 48 koram sorani ongoi SK Para bisiwo sung kaisa tini khadumane rally khaijaka sini rone local leader sungni tuidul mabai sungi ro phai sokpajak sini dola district ni president phai sokpajak sini block ni president phai sokpajak aro ang sakpang sokpajak sini district ni YTF ni vice president sini central ni GSok phai sokpajak sung jotono baksakai tini iro sini iro ni local ni SK Para ni local rokbai sung tini ro kaisa khadumane rally rally hingke obono je sung thanai 19 tarikh kaisa sini tipra mothani je pro block deputation tongmane sung bisi election tani bagai khaijagya ong obono tuyoi sung kaisa governor ni thani sung truth video ni bisingtoi sung deputation tongmane odino ঠিক বিজেপির কাছে ষড়যন্ত্র খাইয়ে বংনি বকব কাছে সাব জুনালো ডেপুটেশন রনানি হনাই বক রলাইখা অদিন जों नुखा सिनि त्रिपुरा मथानि काबांमा जागा सिनि त्रिपुरा मथानि बरंनो भुगय तगय हस्पिटाल सिकालाइखा तारपरे गाड़ी रक बांसुर खाइखा साबाइखा तारपरे सिनि बुबाग्राना महाराजाना खुक हामिया बाय खुक सित्राबाय अनेक हानां पिनाखै हिनतगिया कग्रबो हिंका साका जों अबने जों कन्डेम खायै जों अबनो सेलेंमा पुनो जों तिनि इरो खादुमानि रेले खाइखा जों बंनो सानानि मुसुंगो जे अबाहाय खाइने रंनो तामा हिंकै डेमोक्रेसी गणतंत्र ठीक नो नगो राजनैतिक खायो पॉलिटिक्स खायो आपत्ति करे जों नंगनि थानि नग राजनीति खाइते नंगना आपत्ति खाया किन्तु नंगनि जे हिनतगिया कंगना हिमाने खुक आसो खुक सित्रा हिमाने बुबाग्रा रंनो अबाय थिका हने हिरो हिमाने जों अबतरनो सेलांगो नग डेमोक्रेसी अबाहाय ताहेनि जोंबो पॉलिटिक्स खायो जों तिनि बुबाग्रा लाई इरो त्रिपुरा दफाना माथांनानै बासे तिनि हानो फियंनानै बासे बतिनि इरो त्रिपुरा मथा हेने संसार गय बतिनि इरो मापायो तिनि नगर सातक पद निजिने सातकनि बागय तिनि अर निजिने फायदानि बागय सिमि बीजेपी खाइने रक जेता जनजाति मोर्चा हेने खाइने रक तिनि गुंडागिरि अंलाय गुंडागिरि सालामलाय तिनि अर बुबाग्राना हानां पिनां खाइलायो सिनि त्रिपुरा सारंनो बुनाय तगनाय अबाहायनो टोटेलि जों सेलेंगो त्रिपुरा हास्तेव जों अबाहाय चलायनानै रगलाक जों अबाहाय के त्रिपुरा मथानि चबात अनेक आरो चबात गरजा चलायनाय अबाहाय बन्द खाइने नोंथां बीजेपी नि गुंडागिरि जों बंनो चैलेंज हगो जदिनो आसो हिम्मत तंगो हिंकाय आसो क्षमता तंगो हिंकाय डेमोक्रेसी जे रकम चले माने बाकी सिस्टेम बाय चले अबनि मते के नों इलेक्शन से खायो इलेक्शन लड़ाई खाइदि इलेक्शन नकबाय जों लड़ाई खाइनायनि बागै जों तियार तंगो इलेक्शन लड़ाई खाइना बागै जों नकबाय रेडी तंगो किन्तु क्षमता फुनु लायनानै हिंकाय नंने दादागिरि गुंडागिरि याक्ति सालाय बुलाय तलाय गुड इभिनिं तुनै चिनी पक्तुं सुंनाय फाय मानजाफाय माने तुनै एसके पारा हातियो चिनी जे लाम हिमबत गंमानि अबत विगत 19 अक्टोबर सारा त्रिपुरा राज्य स्वशासित जिला परिषद ब्लक डेपुटेशन तुयै प्रत्येकटा ब्लक डेपुटेशन रलाय पाय एमपी हाय कायसा जागा गो और मिसिलनि फिरक्तानि चिनी त्रिपुरा मथानि वारियर्स रंनो बुतक सातक खाइका अबनो तुयैनो सारा त्रिपुरा राज्य गो जत जागा खादुमानि जों पान्दा खाइतों तुनि एसके पाराबो माहाय खाइमानि बिसिंथ अबनो साना नायो बर्तमान जे बीजेपी शासित सरकार त्रिपुरा राज्य को चले दं जे बाइक बाहिनी गुंडा बाहिनी व्यवहार खालायै प्रत्येकटी जागा गो बक एक सन्त्रास एक नैराज्य सृष्टि खाइनि बक प्रत्येक दिन माहाय चेष्टा खाइतों अबनो साना नायो आगामी दिन ए जे कालचार विगत बामफ्रंट आमलबो ए जे दाम्भिक सरकार हारमात बाहिनी सरकार दर्शन থেকে শুরু করে উগ্রপন্থী যে সন্ত্রাস তা বর্তমান বিজেপি ফাই পাইব ও যে কালচার অবলম্বন খাইতঙ্গ অতি সত্তর বিজেপি নি যারা লিডার্স টংনাইর মন্ত্রী টংনাইর এমপি টংনাইর বক সাই বুজক টং বাইক বাহিনী যে গুন্ডা বাহিনী আর আছে সেই তুই দুমা রকবাই যদি উমাহাই দিন আগামী দিন উমাহাই যে কোনো প্রোগ্রাম তীব্র মথাও যদি ইয়াক পিছা কাঙ্কাই সিনি YTF TWF রেডি তঙ্গ গণতন্ত্রের মাধ্যমে সাংবিধানিক মাধ্যমে অবন লড়াইখানে প্রস্তুত তঙ্গ তো কাজে অবনা কইনাই যাতে ত্রিপুরার বাসী
আজকে শুধু ত্রিপুরা আসে না, আমাদের এখানে বাঙালি ভাইরা আছে, মুসলিম ভাইরা আছে, বিহারি ভাইরা আছে। আমরা চাই একটা শান্তি ত্রিপুরা, একটা সুস্থ ত্রিপুরা। আগামী দিনে যাতে সেই সংস্কার, সেই কালচার যদি তৈরি না হয়, এই যে বিজেপি আইপিএফটি যদি সেই উগ্র এই সন্ত্রাস দিয়ে ত্রিপুরা মথাকে যদি প্রতিরোধ করতে হয়, আমাদের যে যুবক সংগঠন আছে, নারী সংগঠন আছে, আগামী দিনে আমরাও মাঠে ময়দানে গণতান্ত্রিক মাধ্যমে আমরা লড়াই করা প্রস্তুত আছি। এটাই আজকে আমাদের আওয়াজ এই মিছিল থেকে। দেখা মিয়া যে गोबां ससियेल मिडिया उनका एमडीसी विद्युत देबबर्मा जे रेजिग्नेशन दंमोन त्रिपुरा मथानि आबनो तिले तामको फोथारनामो বিদ্যুৎ দেববর্মা एक्चुअली ब आगियो बीजेपी तंगमानी ब बीजेपी नि त्रिपुरा मथागो हापा हिने बिनि किनु रिजाग्नेशन लेटर ब करय ब एकजन नॉमिनेटेड गवर्नर बाय तंगमानी ब तामायनि साका जे बीजेपी नि जनजाति मोर्चा अंका मुजा जुता जनजुता मोर्चा ब एकजन ভালো একজন গুড লিডারশিপ, গুড পলিটিশিয়ান হিংগাই বতু নেই আর কি অংলা কম ব একজন দালাল সিয়ানছে ব দালালি ব দালাল খাই ফাইকা ফাইমানি ব ত্রিপুরা মথাগো নাই ফেকা ব আর কোনো একটা সুযোগ সুবিধা মধ্যে মান্য কোনো একটা বিনি স্বার্থ দে আদায় অংন কিন্তু মহারাজ অবন কম্প্রোমাইজ খাইলিয়া ব যার ফলে ব আড়াইসা বিজেপি থাঙ্কা ব তাক বিজেপি থাংবা জুতা মুজানো মুরুই তংব।